ଦେଖିବନି डॉक्टर संभव महापात्र अच्छा कौन आंटा मोना मोना गायत्री संभव ये गायत्री गावली झटा टीचर स्वामी ताको भुवनेश्वर आनी छाडी अधा बाट पाडे पळेची से पुणी कोण कोण डॉक्टर बुझी पाउनी एमिति थार्डर लोक आई पृथ्वी रे अछंती आबे स्त्री को जदि तो अधा बाट छाडी देबार थिला ताले वाव उधर गायत्री मोर तो इच्छा होची से नॉनसेंस थोड़े वो सामने पड़े जोरदार मार के से स्काउंडल मुंह लागी हाँ जे हेले स्वाति तुमे याको पाइले कोठु मोटी विचार केला देखली हां विचार पर सीमेंट बेंच पर बसी कांदुची अच्छा आ कतरा भडुआ ताको समवेदना जणाउछंती मु बुझी गली एटा होचे भुवनेश्वर एठी जदि मु से जेडा को सेट न करे से माने आके को मारी सही कि मार लेलेट एरिया रे बिकी देबे सेही पाई मु ताको मो संगे हम मन नेसली गायत्री तमे जमार व्यस्त होनी तम समय जोर दिले भी मु ताको खोजी बाहर करबी आउ से नॉनसेंस ताको मु पुलिस रे देबी स्वाति सब ठीक जे ताको स्वामी को नाटा कोन अरे से कोडवा कौन? जेते पचारली तो स्वामी रो नाटा से कहूनी कोच करना मोड़िया घर बहु है मो स्वामी को नाम धरबे केमिति इरे जो को आसे को औठी पहुंचलानी ता छोड़ा जो इडियट ता को अधा बाटा छाड़ी पळेला ता प्रकार भक्ति देखि मु तो आश्चर्य होई जाउची गायत्री तम स्वामी को नाम कहले नै तम स्वामी देखिबो को केमिति ठीक है एमिति तमे कहूछ मो स्वामी संभव तम स्वामी नाइ नाइ सर आपण तो स्वामी मो स्वामी हेबे केमिति तेले मो स्वामी देखिबा पई ठीक एमिति गोरटा कतक देह और एमिति देना सच लोक देखिबा को तम स्वामी को हेबे बोली तम कोन मो स्वामी तम स्वामी कहबे ना कोन नाइ नाइ सर मो भଳିର ଅଧା ପଟେ ଗାଉଁଲି ଝିଅ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃସାହସ କରିବ କେମିତି ତାଛଡ଼ା ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଘର ବୋହୂ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାମୀକି ଆଖି ଉଠାଇ ଚାହିଁବା ପାପ बारे ओडिया घर बहु पिलाटी दिन मो बहु मरी जाइछि से ओडिया घर किसी संठना मु शिखी पारिनी मोर कि ओडिया घर बहुटे हवा भारी इच्छा तमे जब आम घर रही जेते दिन जाए तमे आम घर रहिबो मते ओडिया घर सब संठना शिखई देबो शिखेई देबे सर निश्चय शिखेई देबे गुड सम तमे एमिति कोन होछ ए टिके अन्य मनुष्य थले तो और एठी एते कथा चालिस तमे ता भीतर अन्य मनुष्य कहि दउछ से कोइ देले तो हठात ताको स्वामी बोली चमकी पड़ी तमे स्वामी बोली नु हां स्वामी भलिया देखा जाउ हां हां बोली को तमे तम दे कहउछ कांकी नहीं अरे से ता लाइफ स्टोरी कहउची एते तमे तो अन्य मनुष्य कहउछ कोन यो नर्वस अच्छा अच्छा डॉक्टर कोई नर्वस अच्छा सुनो सुनो मो बात सुनो से गायत्री पाखे ता स्वामी फटा की कोन नंबर किछ नै ओरे काम करो तमे स्केच आर्टिस्ट देखो अच्छा ता स्वामी स्केच तैयार कर दबा ताको में न्यूज़ पेपर मीडिया सब पूरी दे दबा देखिबा से नॉनसेंस डॉक्टर केमिति मिलिबनी हेलो हां सीरियस पेशेंट ठीक अछि तुम ना कोठी में संग संग पहुंच हां
गायत्री ए गायत्री नाइस गीता गीता मोर भूल गीता मत क्षमा कर दियो गीता मत तुम क्षमा कर दियो गीता किए हाँ ମୁଁ ତ ଗାୟତ୍ରୀ ତମେ ତମ ନାଁକୁ ଯେତେ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି ତମେ ହଁ ବାବା ହଁ ମୁଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଲି ଗୀତା ଗୀତା ବା ଏଇଠି ଅଛି ଓ କଥା ହେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଉଛି ବେଶୀ ସମୟ କଥା ହେବେ ବାବା ଫୋନ୍ କରୁଛି କହୁଛନ୍ତି ତମ ସହିତ କଥା ହେବେ ବାବା ପ୍ରଣାମ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୋତେ ବାଟରେ କଫି ପିଆଇଛନ୍ତି ହଁ ବାପା ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି କ'ଣ କହିଲେ ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୋତେ ଏମିତି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଇନଥିବେ ନା ନା ମିଛ କାହିଁ କହିବି ସତ କହୁଛି ହଁ ବାପା କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି କେଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ପାଇଛି ହଁ ହଁ ଭଲରେ ଅଛି ବାପା ଆପଣ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା ହଁ 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 ରହୁଛି ଗୀତା ତମକୁ ପହଞ୍ଚାଇ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ସେ କଥା ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିବି ତମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ତମ ଉପରେ ରାଗିନି କି ଅଭିମାନ ବି କରିନି ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଝିଅ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ନାହିଁ ତମେ ତମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତମ ଦିଯାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଠିକ୍ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ପରି ଲାଗୁଛି तुमरी कनची फुल सोमरी तुमरी कनची फुल सोमरी तुमरी कनची फुल सोमरी तुमरी कनची फुल सोमरी फुल सोमरी फुल सोमरी फुल सोमरी फुल सोमरी ସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲୁ ତୋର ଏଠି କାମ କ'ଣ କାମ ତୁ ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ବଧୁ ନୁହଁ ଭାଇ ତୁ ତାହେଲେ ବାର ବଧ ଯେ ଚାହିଁବ ତୁ ତାର ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେତେ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ହାତର ସଖା ଥିବ ସେ କାହାର ନା କାହାର ଗୁଣ ବଧୁ ବାର ବଧୁ ସରିଆ ଦେବାକୁ ମୋତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ଏ ସାଜିବ ତୁ ବାର ବଧୁ Newton Sahari Newton Sahari Mukaksan Nele Samanmo Newton Sahari Dosa Gura Yak San